आबे कालू आज्ञा पैसा पत्र थे एबे टिके भल होता ये बड़ बड़ुआ लोक गुड़ा आम पूर्व पुरुष माने काले मु शुणी सब धन रत्न सुना हांडी कलश पर्यंत सब माटी तले पोतिकी रखिछंती बड़ बड़ आसिया टाइम पा हेई गलानी टाइम केबे आसीबे केबे आसीबे ए जो हमर काउडी काठी जळेनी पइया पइया डाकंती ओ दीपावली हां आसीबे आसीबे केमिति धरिबा कइलु भूत गुडाको भूत गुडाको धइने तो कामुडी पके भूत केमिति धरिबा हां हैं बाबा जने अछंती बाबा अछंती हां सबुल तो हे मां शक्ति दे दे मां आज गोटे नुआ घरा को जोगेई दे कौन है बस कह बाबा मो झीर बाहाघर हो पारुनी ना कौन चारू चारू से एत सरू हाँ हाँ झीर राशि कौन बाबा कन्या ओ पूरा 1999 मसीहा बन्या बाबा मोर झीटी भविष्य देख जीवन बहुत आगू जीव कौटे गोड़ पिंध बसी पड़ बाबा शाशुघर से भल चलो तो बहुत भलरे चलो से जो बाहब ता शाशु शशुर गोड़ झिपी दब तंटी झिपी दब अच्छा सी बाबा पाखु जिया पड़ियो अच्छा हौ हौ बाबा का आश्रम एटू केते दूर बाबा का आश्रम एटू अनेक दूर केते किलोमीटर हबो 7 किलोमीटर खंडे हबो बाउली सोहेने नक्षत्र बाबा चामुंडा महारिया रे कालिया नागो महारिया हौ तू था मु आसुचे सिद्धि दे शून्य महाशून्य डबल शून्य शून्य डबल शून्य सिद्धि दे हमें सले तुमको कही गोटे भल पिन दवाई कि पिन दे साला मझी खराब हो गला साप गोड़ाइला कौन लेखाई पढ़ी न कि कौन लिखाई जी मेड इन चाइना चाइना जिनस गुच्छी बाबा प्रणाम प्रणाम शून्य डबल शून्य कौन दरकार कह बाबा कथा कहनी कि मु शुणा पाइली पूर्व पुरुष माने दीपावली अमावास्या रे आसंती काले भूलिया आम घरे टिके धन रत्न सुना रूपा अच्छी तो जदि बुढ़ा बुढ़ी की आमे धरी पकाते ताले काकार टिके लॉकडाउन पैसा किछि हे जानता बुढ़ा बुढ़ी की धरी हबो केते केते बड़ बड़ कार्य सब मो पाखर असंपूर्ण है सब संपूर्ण करिछि भूत भूत डरेबे कि मते डरना भूत प्रेत किछि करिवेनी बाबा तते औषध दब काउरी काठी जला जीव पितृ पुरुष आसी सारिया पर तू तांको धमक देखैबू अंधारे आसीथिल जदि आलुरे जीवाको चाहूछ ताहले सुना रूपा कोठी नुचेक रखिछ मते देई दियो नहले काउरी काठी जळेनी अंधारे पछाडू लगेदेबी बम काउरी काठी जळेबी बाण फुटेबी बम फुटेबी गिले 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 बुढ़ा बुढ़ी माने धोती पिंधिथे खाली कुतु कुतु हेबे कुतु कुतु बुढ़ा बुढ़ी छानियार दे देबे नो बेली मालटा मते टिके छाड़ी दियो हाँ नियो नियो दियो एतिकी रखिता बुढ़ा बुढ़ी धरा पहले आहुरी देवी तोड़िबो हाँ आसिली बाबा शून्य डबल शून्य हे अमावास्या रात्रि रे काका घर को तमे जीव तमे हेब भूत आउ ता घर करिब सोना चोरी से काका को मध्य बर्बाद करदेव बहुत धन रखिसी
ତଳଟା ଫାଟିଯିବ। ଏ ବାଣ ଫୁଟୁନି ବେ। କାକା ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଟ ନାଇଁ 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 ଆଉ ଫୁଟେଇ ହବନି। ବୁଢା ବୁଢୀ ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା। ଟିକେ ଡାକିବା। ବଡ଼ ବଡୁଆ ହୋ ଅନ୍ଧାରେ ଆସ ଆଲୁଅରେ ଯିବ। କାଉଁରୀ କାଠି ଜାଳିଦେବି ଅନ୍ଧାରେ ଆସିବ ଆଲୁଅରେ ଯିବ। ଏଇ ବଡ଼ ବଡୁଆ ମୁଁ ଟିକେ ଡାକେ। ତୁ କଣ ଜହ୍ନମାମୁଁକୁ ଡାକୁଛୁ ନା କଣ? ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଗିକି ଆଣିବୁ। ଭୂତ ଭାବିକି ଡରିବୁନି। ଯା ଯା ଯା। ହଁ ବାବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଶଳା ଭୂତଙ୍କର ବି ଫୋନ ଅଛି। ଶଳା ଚୋର ଆମକୁ ଭରସା ଚକ୍ରଧାରୀ। ସାଲେ ବେ କେବେ ତମେ ଦିଟା ଆବେ ତମେ ଦିଟା କିଏ ବେ? ଆଜ୍ଞା ଚୋର ଚୋର। କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲ? ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ। ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ? କାହା ଘରୁ? କାକା ଘରୁ। କାକା ଘରକୁ ମୁଁ ବି ଯିବି ସାଙ୍ଗରେ କରିବା ବୁଝିଲ। ଏଇ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯିବ। ଚୋର ଘରେ ଆଜି ହବରେ ଚୋରି। କାକା ଆସିଗଲେ। ପଢାପଢି ଆସିଗଲେ। ଏଇ ପକଉନୁ। ଏଇଟା ବରକନିଆ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଭୂତ। ଓ ଭୂତ। ବସ। ଏ ବୁଢା ବୁଢୀ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସିଛ ଆଲୁଅରେ ଯିବାର ଚାହୁଁଛ? ତାହେଲେ ଗୁପ୍ତଧନ କୋଉଠି ରଖିଛ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆଣ। ଆଣିଲେ ତମେ ଆଲୁଅରେ ଯିବ, ନହେଲେ ତମେ ଅନ୍ଧାର ଯିବ। ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ, ଆଖି ବୁଝ। ବୁଝିବେ ଆଖିଟା ମୁଦି ମୁଦ। ଆଖି ବୁଝି ଦଉଛି ହେଲେ ଗୁପ୍ତଧନ ଦବ। ହଉ। ବୁଢା ବୁଢୀ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ କିରି? କଣ ଅନ୍ଧାର ଚାରିଆଡେ? ଘରଟା କଣ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା? କାକା ସବୁ ସରିଗଲା। ଘରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? କଳାକନା ବୁଲେଇ ଦେଇକି ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲେଖା ଯାଇଛି ନା କଣ? ପଢିଲୁ। ଲେଖା ହେଇଛି ହଇରେଶଳା କାକା ଆଗରୁ କେବେ ଭୂତ ଧରିଥିଲୁ? ଇତି ତୋର ମଣିଷ ଭୂତ ବ୍ରାକେଟରେ ବାବା ପଟି ମାରିଦେଲା କିରେ? ମାରି ଦେଇଥିବ ବୋଧେ। କଳା ବୁଲେଇ ଦେଲ, ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତମ ଦିଟାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ରେ। ବଢିଆ। ସେଇଟା କଣ କିରେ? ଚକୋଲେଟ ମୋ କାକା ଫୁଟିଥାନ୍ତା। ଚକୋଲେଟ ବମ୍ କାକା ଫୁଟେ ବୋଲି ଚକୋଲେଟ ବମ୍ ଆଣିଥିଲା। मेड इन चाइना। मेड इन चाइना? ସେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଚାଇନା, ଏ ବମ୍ଟା ବି ଚାଇନା ଜିନିଷକୁ ଛି। କଣ ହେଲା କି ରାବଣା? ଗାଁ ମାରିଦେଲା ଚାଇନା। बाबा सल्लैले बाबा सल्लैले बाबा सल्लैले ବୁଡ଼ିଲା ତମ କୂଳ ବୁଡ଼ିଲା ମରା ଘରେ ନଗାଇବ କୃଷ୍ଣ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଗଲା। କୃଷ୍ଣ ଚଡ଼କ ନୁହେଁ, ରାଧା ଚଡ଼କ ରାଧା ଚଡ଼କ ପଡ଼ିବା ତତେ ସବା